Tinitingnan nyo nun. Sadam. Tinitingnan nyo. Ay, yan pala yung birds. Nakatingin sila lahat. Nakatingin. Sino tinitingnan niya? Ay sis. Tingin-tingin sila. Pilat. Lat. Tingin sila. Nandyan na yung ano nila. Isang bird. Tuwang-tuwa na naman. Tingin kayo lahat ah. Sino tinitingnan nyo? Sino tinitingnan nyo? Nandun na ba? Nandun no, birds, tingnan nyo. Nandun na. Si Sadam, focus na focus si Sadam, oh. Upo yan sila, upo yan sila, upo. Upo yan sila.